Good morning viewers kan अपनी kan सब के भी आज ही फजीला खबर दे वेलकम करे से सबसे आगे खबर पाई रखा दुले viewers kan ডিমাপুৰ আৰু কাৰ্বি আংলং লগা বৰ্ডাৰ এৰিয়া ফিনে দুলে স্পেশালি বৰলিংৰি বালিজান লামা বস্তি আৰু ছোট লিংৰি মন বস্তি দিলা ইটো হান দুলে এনেকা বেছি ড্ৰাগছ খান হিৰোইন খান ধৰি পা দুলে আমন পৰা বেছি এনেকা জানিবলৈ পাইছে কেতিয়াবা কেसेस খান দুলে ড্ৰাগছ খান লৈ কিনা নাগালেণ্ড লগা ভিতৰতে বি যায় আৰু কেতিয়াবা নাগালেণ্ড পৰা লৈ কিনা আসাম লগা ভিতৰতে বি যা লগা কেसेस খান আমন পৰা শুনি নাই আছে ইটো নিচিনা হলে একটা রিসেন্ট ইনসিডেন্ট কি হই না আছে ইটো ইনসিডেন্ট শুনা পাইছিলে আপনি এন পর বেশি ভিউয়ার্স খান বি অলপ তো শক থাকিব কিলে মানে এপ্রিল 20 লগা শাম अराउंड 5 बजे নহলি 6 बजे লগা টাইম নিচিনা দে দুলে ইয়াতে একটা স্পেসিফিক ইনফরমেশন পাই কিনা ডিমাপুৰ আৰু কাৰ্বি আংলং লগা থাকা বৰ্ডাৰ এৰিয়া যোনটো কাৰাগাঁও গুইনা কয় 4 লেন লগা জায়গা হইলে তাদের ফিনে পুলিশ খান প্রাদুলে একটা স্পেশাল নাকা চেকিং করি কিনা ইয়াদে যোনটোলে RFT CRPF কাটখাটি আৰু যোনটো তাহান পৰা পুলিশ খান পৰা মিলি কিনা হইলে একটা বুলেট মোটরসাইকেল কোনটো লাগা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার হইলে AS01 BK 3933 দেখছে ইটো দইলে খাটখাটি লাগা সাইড পৰা বৰলিংৰি লাগা সাইড তে যাই দেখছে কিনো কোয়াছে ইটো বাইক কে রুখাই কিনা হইলে পুলিশ খান পৰা চেকিং করি থাকা সময়তে ইয়াদে ইটো জায়গা পৰা দিলে সাসপেক্টেড ব্রাউন কালার লাগা যোনটো পাউডার খান থাকে ইটো খান পাইছে কিনো কোয়াছে আৰু ইটো লাগা দুইলে ইয়াতে তাহান পৰা যোনটো ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন কৰি থাকা সময়তে তাই খান পৰা ইটো কনফার্ম কৰিছে মানে পুলিশ খান পৰা ইটো কনফার্ম কৰিছে কি ইটো দুইলে একটা হিৰোইন আছে কিনা আৰু ইটো দুইলে 23.950 গ্রামস লাগা থাকছে এতিয়া ইয়াতে সবচেয়ে একটা মন দুখ পালা কথা কি আছে বলে ভিউয়ার্স খান যোনটো ইটো একিউজ আছে ইটো দুলে আসলে দুইজন থাকছে নক আছে ইটো বাইক তে একটা তো শ্রী ফিলিপ বাসুমাতেৰি গুইনা আছে আৰু মাইকি লাগা নামটো ৰিভিল না কৰিব কিন্তু মাইকি দুলে নাগালেণ্ড পৰা আছে মানে তাই দুলে ডিমাপুৰে বুই থাকা মানুহ আছে তাই তো খালি 20 সাল লাগা আছে আৰু তাই দুলে আংগামী কমিউনিটি পৰা আছে কুইনাবি জানলে পাইছে ইয়াতে যোনটো ইটো দুইজন আছে তাই খান পৰা দুলে ইটো হিৰোইন কে দো खटखटी लगा जगह पर तुलानी किना बोर्डिंग लगा साइड फिने जाई देखि किना भी जानले पाइसे व्यूअर्स कन कोनिस्ना माइकी लगा एज तुले खाली 20 साल लगा আছে আৰু মোটা লাগা তুলে 22 সাল লাগা নিচিনা থাকছে কিনা বি আমন পৰা জানলে পাইছে কিন্তু এতে ভিউয়ার্স কান বেশি মন দুখ পালা কথা কি আছে বলে তো একটা মাইকি কোনটো খালি 20 সাল লাগা আছে ইদি বলে নাগা মাইকি তাই হইলে ইনেগা নন লোকাল মানুহ লাতে পিৰাই কিনা इनेगा ड्रग्स खान जोन दुले नौली भी हीरोइन खान नार्कोटिक सब्सटेंस खान लुई नौले इनेगा थोड़ी खा दो इतो तो ताई लगा लाइफ तुले पूरा खत्म কৰিছে তাই নিজৰ পৰা আৰু এতে তাই পৰা কোৱা দুলে ইটো যোনটো মোটা দেখছে ইটো তো তাই লগা বয়ফ্রেন্ড থাকছে কিনাবি জানলে পাইছে ভিউয়ার্স খান একিউজ খান লগা ফটোস খান তো ভাল পৰা ধান লগা ফেস খান বি দিখাবলে মন তো আছে কিন্তু এতে তাই খান লগা স্পেশালি মাইকি লগা বলে प्राइवेसी की भी अलग रेस्पेक्ट करिना আৰু कानून পৰা যোনটো তাহান পৰা কই না থাকা হিচাপ পৰা দুলে ইনে ফেস তো ইতা না দেখাই দিবি কিনা তো ইটো নিমি দুলে তাহান লগা ফেস খান তো আমন পৰা ৰিভিল না কৰিব কিন্তু দুলে ইটো তো একটা মোটা আৰু মাইকি আছে কিন্তু বয়ফ্রেন্ড আৰু গার্লফ্রেন্ড আছে কিনা বি তাহান পৰা ক্লেম কৰিছে ইটা তাহান লগা ওপৰ দুলে খটখটি পুলিশ খান পৰা তাহানকে কাস্টডি লৈ কিনা তাহান লগা ওপৰ ইনভেস্টিগেশন তো কৰি আছে কিনা খবৰ আই থাকা দুলে আপনি কান সব কি বি জানাই দি আছে আসাম লগা চিফ মিনিস্টার ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পৰা দুলে যা কালি লগা দিন দে কাৰ্বি আংলং লগা তারা বাসা কইনা থাকা জায়গাতে যাই কিনা দুলে তাই পৰা যোনটো अमर सिंह तीसो कुनुले बीजेपी लगा एमपी कैंडिडेट আছে ডিফু পার্লামেন্টারি কনস্টিটুয়েন্সি পৰা দুলে তাই লগা ক্যাম্পেইন নিমিতে তাই পৰা চেচিং কৈছে আৰু ইয়াতে তাই দুলে মানুহন বিসি কিনেকা এড্ৰেছ কৰি থাকা মতে তাই পৰা ইটো কৈছে কি পিজিআর আৰু ভিজিআর লগা ইস্যু ওপৰত বি তাই পৰা কথা কোনা আছে আৰু ইটো ওপৰলে 244 মানে আৰ্টিকল 244 এ লগা ইমপ্লিমেন্টেশন লগা ওপৰত বি তাই পৰা কথা কৰিছে আৰু অঙ্গনৱাড়ী ওয়ার্কার্স খান পৰা কি তাহান পৰা ঝামেলা ফেস কৰি আছে ইটো লগা ওপৰত বি তাহান পৰা ইটো অঙ্গনৱাড়ী ওয়ার্কার্স খানকে এড্ৰেছ কৰি কিনা কথা কৰিছে আৰু এতে তাই পৰা মেইন কইনা থাকা দুলে ইউসিসি মানে ইউনিফর্ম সিভিল কোড যোনটো আছে ইটো দুলে ট্রাইবাল এরিয়াস খান দে কিতেবি নহব কইনাবি ইয়াতে যোনটো আসাম লগা চিফ মিনিস্টার ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আছে তাই পৰা জানাইছে प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी পৰা কৈছে কি খ্রিস্টান কমিউনিটি খান পৰা দুলে बीजेपी के बेसी पुइला পৰা बेसी डांगुर सपोर्ट কৰি নাই আছে কিনে কৈছে তাই পৰা ইতে বি কৈছে কি খ্রিস্টান কমিউনিটি লগা ওয়েলফেয়ার নিমি দিলে
बीजेपी खान pra हुदै भी कमिटमेन्ट दिकिन आइ আছে আৰু हुदै भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के ताहान pra बचावले उले ताहान pra काम करिब किने बिसे एते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी pra इदु भी कुसे कि जुनतु ताइके क्रिश्चियन कम्युनिटी पर सपोर्ट पाइছে स्पेशली फाल पर सेलदो गोवा ते सेलबी नोलबी नॉर्थ ईस्टर्न लगा अलग अलग स्टेट से सेलबी इदु खान दिउले क्रिश्चियन कम्युनिटी pra ताइ खान लगा पार्टी के बेसी सपोर्ट करेसी और ताइ खान लगा वेलफेयर निमिते ही बीजेपी खान pra आई दागा दिन दिउले काम कुरिबो कुइनाबी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी pra जनाइ न दागा खबर दुले अपनी गान सब के भी शॉर्ट pra जनाइ दिएसी सीनियर एनडीपीपी लीडर्स जुनतु नागालैंड प्रासी चीफ मिनिस्टर निफिरो होबी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टीआर जिलिंग होबी और अलग अलग पार्टी लीडर्स खान प्रादुले डेट 20 अप्रैल लगा दिन दे एनपीएफ लगा कैंडिडेट काचुई तिमोथी जिमी कुंदुले आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रासी इदुले माराम सेनापति डिस्ट्रिक्ट जाइना ताइ लगा कैंपेनिंग दिउले मदद कुरुसे कुन्या क्वासे इदु जुनतु इलेक्शन रैली आसे इदु के एड्रेस कुरि दागा मेदे नागालैंड लगा चीफ मिनिस्टर श्री निफिरो प्रा कुइसे कि एनपीएफ पार्टी दुले जुनतु मणिपुर आसे इदु खान दुले नागास खान लगा माजुदे एकता जुनतु भाई लगा माने दादा भाई लगा ब्रदरहुड लगा जुनतु आसे इदु के यूनाइट रखे बोले इदु के स्ट्रेंथ करि बोले माने इदु के आरो भी ताकत दि बोले इदु गाने एनपीएफ तो मणिपुर आसे किने भी तापर कुसे और ताइबरा इदु भी कुसे कि जदि नागा मानु खान एकी लगते मिली किना एकी साथ न दिबो माने खरा ना थाकिबो एकी लगते इदु हमे तक तुले अमान कित्या भी सॉल्यूशन ना पावो किने भी तापर कुसे और नागालैंड लगा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टीआर जिलेंग मणिपुर लगा मानु खान के तुले एनपीएफ कैंडिडेट के पीसफुल सॉल्यूशन और डेवलपमेंट निमित्ते उले जितावले तो ताइपर मांग करिसे और येदे जुनतु एनपीएफ लगा कैंडिडेट आसे मणिपुर लगा जुनतु कोआनिशन आगेदे आउटर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी लगा आसे ताइपर कुसे कि जदि ताइ दुइले माने ताइके तो मानुहन प्रा इलेक्ट करिले तो ताइ दुइले जुनतु स्टेट लगा भितरे किमान प्रॉब्लम खान फेस करिसे मानुहन प्रा इदु प्रॉब्लम के सॉल्व करिबोले ताइपर काम करिबो किने भी कुसे मणिपुर लगा अलग अलग हिल्स और वैली डिस्ट्रिक्ट खान दे सिक्योरिटी फोर्सेस खान प्रा सर्च ऑपरेशन और मूवमेंट ऑफ एसेंशियल आइटम्स और नाका चेकिंग खान करिसे किने क्वासे और ये सिक्योरिटी फोर्सेस खान प्रा दुले सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन करि थाका हमेदे ताइ खान प्रा 304 गाड़ी खान दो कुंतु नेशनल हाईवे टू दे फसिना रखसे कुन खान प्रा दुले ताखा लगा इंपोर्टेंट सामान खान बुगिने तो गाड़ी दे बिरेखसे इदु गाड़ी लगाउले सेफली ताखा लगा डेस्टिनेशन तक पहुंचावले सिक्योरिटी फोर्सेस खान प्रा बिसी दांगुर रोल प्ले करिसे किने भी चनले पाइसी यदि कुनबा बिसी रिस्क थाका लगा एरिया खान देउले सिक्योरिटी फोर्सेस खान प्रा सिक्योरिटी कन्वे खान भी दिसे किने क्वासे रिपोर्ट लगा हिसाब तिले आजी लगा दिन तक 125 नाकास नहले भी चेक पॉइंट्स खान दो मणिपुर लगा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट तिले इंस्टॉल करिना आसे आरु यदि उले आरु भी लेटेस्ट आरु फ्रेश मानु खान दो कुन खान प्रादो मणिपुरे शांति भांगले कोशिश करिसे इदु खान दुले 84 मानु खान के मणिपुर पुलिस खान बाइ तक अरेस्ट करिना से गइना खबर आइ थाका दुले अपनी गान सब के भी जना दिएसे 4 और 6 लेन लगा रास्ता कुन दुले 132 किलोमीटर पर 153 किलोमीटर जुन दुले 20 किलोमीटर लगा लेंथ आसे इदुले दबोका पर दिमापुर सेक्शन कुन दिमापुर बाईपास नेशनल हाईवे 36 और नेशनल हाईवे 39 आसे इदु लगा कंस्ट्रक्शन लगा काम दुले होइसे गइना एनएचआईडीसीएल पर चनसे आरु इदु जुन कंस्ट्रक्शन लगा काम आसे इदु दुले एनएचआईडीसीएल माने नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड खान प्रकरा लगा से गइना व्यूअर्स खान सब के भी जना दिएसे अप्रैल 20 लगा दिन दिउले स्नोफॉल और पानी बेसी गिरनी मिदे हिमाचल प्रदेश लगाउले 104 रास्ता खान और 3टा नेशनल हाईवेज खान दुले पूरा ब्लॉक होइसे गइना भी जानले पाइसे यदे रिपोर्ट लगा हिसाब तुले 99 रास्ता खान दो लाहौल और स्पीति लजा लगा रास्ता दे क्लोज होइना से और 3टा रास्ता खान दुले कुल्लू दे ब्लॉक होइना से एकता तो चंबा दे और कांगड़ा देउले एकता कुर्ना तहान रास्ता दो बेसी ब्यापा ब्लॉक होइना से गइना भी जानले पाइसे यदे एचपीएसडीएमए माने हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खान पर भी जनासे कि ब्रिज एकता भी उले कांगड़ा लगा जगह दे पूरा इदु तो बिया होइছে কিনে কইছে মানে কমপ্লিটলি তো পানি পর লুইছে কিনা বি কইছে আৰু আইএমডি ইন্ডিয়া মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট খান প্রাদলে थंडरस्टॉर्म्स विथ लाइटनिंग खान तो आइसोलेटेड जगह देउले अप्रैल 22 और अप्रैल 23 लगा हिमाचल प्रदेश लगाउले कुनबा पार्ट्स फिने होबला से किने भी तहन जनाइकिना से किना खबर आइ थाका दुले अपनी गान सब के भी जना दिएसे यिमकुङ यूथ ऑर्गेनाइजेशन YYO खान प्रादले ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO लगा प्रेसिडेंट सापिक्यू संगताम के और ताइ लगा कोलिग्स खान के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ENPO लगा ट्राइबल बॉडीज खान के लिए चेन मोहो रिसोल्यूशन के
ভাল পৰা ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ কোনটো দিলে 18 লোকসভা ইলেকশন 2024 যোনটো 19 এপ্ৰিল দুই দেখছি ইয়াতে তাহান পৰা ডিসিজন লৈ কিনা ইটো ইলেকশন দি হিস্সা নালব কিনা থাকা পড়লে ইটো দেখাতো তাই পৰা বেছি খুশি পাই কিনা আছে কিনাবি ইমখুং ইউথ অৰ্গানাইজেশ্যন লগা অফিস খান প্ৰগেছে আৰু ইটো বডিলে YYO খান প্ৰাদো যোনটো ইমখুং লগা সিটিজেন্স খান আছে তাই খান সবকি বিলে ভলান্টিয়ার্স কৰাৰ নিমিতে বেছি খুশি পাই কিনা আছে কিনাবি তাহান পৰা জানাইছে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া প্ৰাদো এপ্ৰিল 20 লগা দিন দিলে মণিপুৰ লগা Parliamentary constituency khan diule 11 polling stations khan te do aru bi re-election kuribole bole tahan pra faisla loise bina kas aru itu juntu re-election ase re-voting laga dule itu le April 22 laga juntu din de bole 11 booths te hobole ase aru itu dule fojor 7 baji bra sam laga 5 baji tak hobole ase bina bi channel paise aru itu to ki nimite tahan paine ka aru bi re-election hole bi re-polling kura dule tade juntu election hoi thaka homaide votes khan hoi thaka homaide dule tade goli mara mari hua aru podile firing khan hua laga plus idu pore bisi dangur jhamela khan polling booths te hua laga bi report apichi dile yate election commission of india prato aru bi re-polling laga date janai kina ase kina khabar ai thaka dile apni khan sob ke bi janai thiase April 21 laga din dile Bijapur district laga Bhairamgarh laga area dile ekta Naxalite to tai dile encounter hoi thaka homaide mori jaise kina kwasi kede Bijapur laga SP pra Jitendra Yadav tai pra goina thaka hisab pra dile edu junto Naxalite ase tai laga hat pra dile bonduk khan bi pai na ase aru etu podile tai laga jaga junto te tai ki thuribole parise nole bi tai ke maribole parise edu jaga dile itia bi tahan pra police khan pra dile search operation khan to kuri ase kuina cover ai thaka dile apni khan sob ke bi janai di ase that's it everyone thank you so much for watching the video blessed day ahead